बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। गो के पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में ट्रैक 2 या बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है। पाकिस्तान के ख़ुसूसी नुमाइंदे बराए अफ़गानिस्तान मोहम्मद सादिक ख़ान इसमें ख़ुसूसी किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान की तरफ से इन सारी कोशिशों के दौरान एक नया इल्ज़ाम जो है ये सामने आया है। ये इल्ज़ाम आया है सामने जनाब इमारत इस्लामिया के वज़ारत दिफ़ा के सिक्योरिटी एंड क्लियरेंस कमीशन की जानिब से। और इस इल्ज़ाम के मुताबिक ये असल में एक रिपोर्ट है सालाना, इस कमीशन की कारकर्दगी रिपोर्ट है और इसमें यह बताया गया है कि नई भर्ती हुई है उन तंजीमों के लिए कि जो अफ़गानिस्तान में सरगर्म हैं, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। कुछ शहरी ऐसे हैं ताजिकिस्तान के और पाकिस्तान के कि जो अफ़गानिस्तान में गड़बड़ कर रहे हैं और इनको कुछ एशियाई और यूरोपीय ममालिक के ज़रिए भर्ती किया गया और फिर इनको कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स के ज़रिए लाया गया और फिर अफ़गानिस्तान जो है इनको गड़बड़ के लिए भेजा जाता है। और जो मराकज़ हैं वो बलूचिस्तान में हैं और खैबर पख्तूनख्वा में हैं। इन मराकज़ में जो कबायली इलाकों में कायम हैं, इनमें इन लोगों को, नई भर्ती होने वालों को मुंतकिल किया जा रहा है। ये इल्ज़ाम है। अब ज़ाहिर है कि एक इल्ज़ाम पाकिस्तान का है टीटीपी के हवाले से कि जी टीटीपी के लोग, टीटीपी के जंगजू, टीटीपी के जो कायदीन हैं वो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। और आर्मी चीफ़ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पेशावर में सियासी रहनुमाओं से जो मुलाकात की थी उसमें उन्होंने चंद अहम बातें की थी और उन्होंने ये भी कहा था कि जो बुनियादी इख्तिलाफ़ का नुक्ता है वो टीटीपी है। टीटीपी के लोगों को जब तक रोका नहीं जाएगा, अफ़गान हुकूमत इस हवाले से जब तक किरदार अदा नहीं करेगी, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामलात मामूल पर नहीं आ सकते। इसी मुलाकात में आर्मी चीफ़ ने ये बात बताई थी कि अफ़गान हुकूमत को सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात के ज़रिए भी समझाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई मुस्बत जवाब जो है वो सामने नहीं आया। अब ख़बर यह है कि मुत्तहिदा अरब इमारात के हवाले से बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में सरगर्मी से अपना किरदार अदा कर रहा है सालसी के लिए, ताकि दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं उनको मामूल पर लाया जा सके। सिराजुद्दीन हक्कानी वज़ीर दाखिला हैं अफ़गानिस्तान के। ये मुत्तहिदा अरब इमारात के दौरे पर गए और इस दौरे के दौरान ये बताया गया कि एक तो उनको टिक टाक प्रोटोकॉल दिया गया, साथ में इंटेलिजेंस जो सरबराह हैं अब्दुल हक वसीक, ये भी सिराजुद्दीन हक्कानी के सरबराह थे और इनकी वहाँ के जो सरबराह ममलकत हैं शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान, इनसे मुलाकात हुई है। बज़ाहिर तो ये बताया गया है कि दो तरफ़ा मामलात पे बातचीत हुई है और लेकिन साथ साथ ये भी इंटरनेशनल मीडिया में ख़बर आ रही है कि इस दौरे का मकसद जो है वो ये है कि चूँकि यूएई अपना किरदार अदा कर रहा है, यूएई का वफ़द जो है वो काबुल भी आया था। अब सिराजुद्दीन हक्कानी यूएई गए हैं, अबू ज़ेबी गए हैं और वहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के जो हुकाम हैं वो भी उधर मौजूद हैं और ये इम्कान है कि सिराजुद्दीन हक्कानी और अफ़गान इंटेलिजेंस चीफ़ अब्दुल हक वसीक के साथ पाकिस्तानी इंटेलिजेंस हुकाम के जो हुकाम हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकात हो। हाल ही में शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ से भी मुलाकातें की हैं और ये वो मुल्क है, आपको पता है कि जब पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई वो तीन ममालिक थे, जब पहली दफ़ा तालिबान बरसर इक़्तिदार आए थे तो सिर्फ़ इन तीन ममालिक ने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया था। आज दुनिया के किसी भी मुल्क ने बशमूल इन तीनों ममालिक के अफ़गान हुकूमत को बाकायदा तौर पर तस्लीम नहीं किया, लेकिन बावजूद इन सारी ख़बरों के ट्रैक 2 डिप्लोमेसी जारी है, बावजूद इस इल्ज़ाम के कि जो पाकिस्तान के ऊपर लगाया गया है। एक तो पहले ये इल्ज़ाम लगाया गया था अफ़गान साइड से कि दाइश खुरासान के जो तरबियती मराकज़ हैं ये बलूचिस्तान में हैं और खैबर पख्तूनख्वा में हैं। पाकिस्तान ने इस पर कोई इतना ख़ास रद्द-ए-अमल नहीं दिया था, लेकिन पाकिस्तान जब इल्ज़ाम लगाता है टीटीपी के हवाले से तो उसको अफ़गान साइड से रद्द किया जाता है और कहा जाता है कि जब अफ़गान सरज़मीन को किसी भी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि ये दोहा मुआहदे में भी इसका ज़िक्र है कि अफ़गान सरज़मीन को किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। ये अमेरिका और तालिबान का जब मुआहदा हुआ था दोहा का। डोनाल्ड ट्रंप ने मुख्तलिफ़ किस्म की धमकियाँ दी हैं और जब से उन्होंने अपने ओहदे का हलफ़ लिया है
ظاہر ہے کہ مختلف جو حریف ممالک ہیں ان میں بھی تشویش ہے۔ ایک تو پاکستان اور افغانستان کے اندر یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جی امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کیسے ہوں گے ڈونلڈ ٹرمپ کی دوسرے دور صدارت میں، امریکہ اور افغانستان کے تعلقات کیسے ہوں گے، جو امریکی اسلحہ اربوں ڈالر کا چھوڑا گیا افغانستان کے اندر ان کی واپسی کے حوالے سے بھی بیان دے چکے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، اور باگرام ایئر بیس کو واپس لینے کے حوالے سے بھی یا یہاں واپسی کے حوالے سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ اپنے عزائم کا اظہار کر چکے ہیں۔ اس ساری صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اور پھر روس اور یوکرین کی جو لڑائی ہے اس پر بھی بات چیت کے لیے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور چین کے جو صدر ہیں شی جن پنگ، انہوں نے ویڈیو کال پہ ایک طویل مشاورت کی ہے، اور اس مشاورت میں جو امریکہ میں حکومت کی تبدیلی ہے اس کے بعد اسٹریٹجک تعلقات مزید گہرا کرنے پر اتفاق دونوں سربراہان نے کیا ہے، یعنی روس کے صدر نے اور چین کے صدر نے۔ اب اگر سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے دیکھا جائے، روس کی بھی افغانستان میں دلچسپی ہے اور چین کی بھی افغانستان کے اندر دلچسپی ہے، اور کچھ ایسی طاقتیں ہیں کہ جو چین کے مفادات کے خلاف سرگرم ہیں، روس کے مفادات کے خلاف سرگرم ہیں۔ روس کے ماسکو میں کانسرٹ ہال میں داعش نے ایک بڑا حملہ کیا تھا۔ داعش چیلنج ہے افغان طالبان کے لیے بھی، داعش چیلنج ہے پاکستان کے لیے بھی۔ یہ ایک مشترکہ وہ نقطہ ہے کہ جس پر ان ممالک کا اتفاق ہو سکتا ہے، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ چینی مفادات کو کس طریقے سے پاکستان کے اندر ہٹ کیا گیا۔ شانگلہ کا 26 مارچ کا ایک بڑا حملہ جس میں 5 چینی باشندوں کو قتل کیا گیا تھا، ٹی ٹی پی کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا، اور اسی طرح شمالی افغانستان کے صوبہ تخار میں ایک حملہ کیا گیا جس میں ایک چینی شہری کو قتل کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک ترجمان بھی تھا، ایک ڈرائیور بھی تھا، وہ اس حملے میں محفوظ رہے، اور ترجمان وزارت داخلہ عبدالمتین قانی نے اس قتل کی تصدیق کی ہے اور بتایا ہے کہ چینی شہری کاروباری شخصیت تھے اور ان کا افغانستان میں مائننگ کا معاہدہ تھا۔ کابل میں چینی سفارت خانے نے اس واقعے پر کوئی رد عمل نہیں دیا، لیکن اس واقعے کی ذمہ داری جو ہے وہ داعش خراسان نے قبول کی ہے۔ آخر میں کرم کے حوالے سے تھوڑی بہت خبریں جو آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ کرم میں ایک تو جو امن معاہدہ ہوا تھا، کوہاٹ میں ہوا تھا اصل میں، اس پر دستخط کرنے والوں کا ایک مزید ایک جرگہ بلانے کا فیصلہ صوبائی حکومت نے کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گھنٹاپور کی صدارت میں ایک اہم اجلاس ہوا اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ مشروط کیا جائے گا امدادی سامان کی ترسیل کو بھی، اور جو متاثرین ہیں جن کا گھر یا جن کی دکان جلائی گئی تھی ان معاوضوں کو حکومت کے ساتھ، ریاست کے ساتھ تعاون سے مشروط کیا جائے گا، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ 61 گاڑیوں پر مشتمل قافلہ جو ہے یہ بخیریت جو ہے وہ کرم پہنچ گیا تھا، اور ساتھ ساتھ میں وہاں پہ ہیلی کاپٹر کی پروازیں بھی ہیں۔ لوئر کرم کے علاقے بگن میں کلیئرنس آپریشن مکمل کیا جا چکا ہے۔ حکومت کی طرف سے یا فوج کی طرف سے جو اس آپریشن میں گرفتاریاں ہیں یا جو جانی نقصان ہے اس کی تفصیل ابھی تک نہیں بتائی گئی، البتہ یہ بتایا جا رہا ہے وقتاً فوقتاً کہ وہاں پر بھاری تعداد میں غیر قانونی اسلحہ جو ہے یہ برآمد کیا گیا ہے اور تحویل میں لیا گیا ہے۔ اسی قسم کے معاملات میں اگر آپ کی دلچسپی ہے تو ڈیلی میدان کا یہ یوٹیوب چینل سبسکرائب بھی کیجئے اور مجھے اپنے رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔